Alright, julle, dit is die memo van activiteit 10.10. So this is the memo for activity 10.10, the accounting equation you had to do. Dis die rekenkundige vergelyking wat jy moet doen. Julle kan sien daarby nommer 1 het ek sommer dadelik uitgeskraap want dit het gegaan oor 'n check wat gehop het. So the check was discarded because we don't do checks anymore. And so a check can't bounce because of insufficient funds, want daar bestaan nie meer iets soos checks nie. Okay, maar jy het daai bedrag wel nodig, daai 340 in die volgende transaksie. Okay, so you charged M. Creel, so that was the same person who had the account of 340 Rand. You charged M. Creel's overdue account with interest at 10% per annum for 3 months. So jy maal daai 340 dan nou met 10%, maar dit is mos nou net vir 3 maande. So jy maal dit ook met 3 oor 12. Okay, and that's where you would have gotten the 9 Rand. En dit is nou natuurlik waarmee haar debiteure gaan vermeerder. So the debtors are going to increase because our debtor M. Creel now owes more. So natuurlik gaan ons debiteure vermeerder. En dan ook het ons inkomste wat onder die eienaarsbelangkolom gaan kom. En dit is rente ontvang met daai R9. Okay, so dan balanseer ons rekenkundige vergelyking. Kom ons herinner net gou onsself. Bates, assets, has to be equal to owner's equity minus liabilities. So bates is gelyk aan eienaarsbelang plus laste. En op die stadium klop dit, die is gelyk aan teken is waar, want daar's 'n plus 9 en daar's 'n plus 9. Right, die volgende een. Botes & Co. charged the business overdue account of 2,400 with interest of 5% per annum for 4 months. So Botes & Co. is dan nou met ander woorde ons krediteur. So they are our creditors and we have an overdue account of 2,400. And of that now we have to pay interest. So ons moet nou 'n bietjie rente betaal daar. So wat ons gaan moet doen is, ons gaan daai bedrag 2,400 dan nou maal met 5%, maar dis net vir 4 maande, so ons maal dit net met 4 oor 12 en dan kry ons die R40 dan nou daar. So ons krediteure gaan vermeerder want ons gaan nou meer skuld vir ons krediteure. So that's why our creditors will increase because now we owe more to them. And it's an expense that we created, interest paid, rente betaal. Dan met nummer 4, debtor J. Dippenaar is insolvent and her account of 478 must be written off as irrecoverable. So dit is nou oninbare skulde en oninbare skulde het ons geleer is 'n uitgawe, is an expense, bad debts is an expense. So that's why it's decreasing our owner's equity. En natuurlik is dit dan ook ons debiteure wat gaan verminder. Our debtors will also decrease. Want onthou, ons skryf daai persoon se rekening nou heeltemal af. Daarom gaan dit dan nou verminder, debiteure verminder. Nummer 5, debtor Hardentoy owed 460 Rand and was declared insolvent. Insolvent estate paid 40 cent in the rand and the business issued receipt number 104, but you have to write the rest off as irrecoverable. Okay, so ons het ten minste 40 cent vir elke rand van wat sy vir ons geskuld het ons nou wel ontvang. Okay, so die moet ons nou mooi benader. Ons het dan nou wel, ons moet die rekening eerstens afskryf. Kom ons doen eers dit. So die totale rekening van daai debiteur moet ons afskryf. Maar 40% van dit gaan ons wel ontvang in die bank. So we actually receive that money, so our bank has to increase. Ons kontant moet vermeerder. Maar die res van dit gaan ons nooit sien nie. So ons moet dit omskryf as oninbare skulde en dis 'n uitgawe. Bad debts and it's an expense. Okay. And then number 6,
debiteur F. Miller, whose debt was written off as irrecoverable in January, now paid R210. So met ander woorde, dit was iemand wat ons as oninbaar afgeskryf het, maar nou het hulle uit die blou tyd opgedaag en vir ons bietjie van die geld gebring wat hulle geskuld het. So ons gaan hulle nie wegwys, ons gaan sê dankie vir die geld. Yes, we want your money. Thank you very much. So we're going to receive the money and our bank's going to increase. En dan het ons geleer van oninbare skulde verhaal, bad debts recovered, and that's an income. Because this person, his account or her account was written off, but now they have come back, they've mysteriously come back from wherever they tried to escape, and they brought us some money. Dan nommer 7 is die eienaar het goed gevat teen kosprys vir sy eie gebruik. So that is the 256 that we have there. So it was goods, so our trading stock would decrease, ons handelsvoorraad gaan daar verminder, en dit is onttrekkings. Jy hoef nie daar te sê onttrekkings deur die eienaar nie, jy hoef te sê drawings by owner, you can just say drawings. Okay, en onthou, dis nie 'n inkomste of 'n uitgawe onttrekkings nie, so ons hoef nie dit spesifiek te spesifiseer nie. Onttrekkings is maar net onttrekkings. And number 8, the owner donated trading stock worth 678 rand to the local children's home on behalf of the business. Okay, so wat was dit wat hulle gegee het? Dit was handelsvoorraad, it was trading stock, en die eienaar het nie vir sy eie gebruik dit gevat nie, it was a donation. So the donation is an expense. Donasies is 'n uitgawe. Okay. Then number 9, the owner gave a second-hand truck worth 32,000 to the business as capital. Yay, so ons het nou 'n bietjie kapitaal hierby gekry in die vorm van 'n voertuig. So our vehicles would increase with the 32,000, en natuurlik is dit dan kapitaal bydra, capital contribution. Weerens jy hoef nie te sê by owner nie. Okay, jy hoef nie dit te sê nie. Maar dit klassifiseer ons as 'n kapitaal bydra. Then number 10, stationery purchased for office use. Dit is R230 was recorded as trading stock. Okay, met ander woorde, dit was aangeteken as handelsvoorraad. So ons moet nou eers die fout gaan regmaak. Omdat dit ons gesê het, dit is handelsvoorraad, moet ons nou maak asof die handelsvoorraad verminder. Want in die oorspronklike transaksie, die fout wat ons gemaak het, is ons het gesê dit moet vermeerder. So to correct the error, now we have to say the trading stock is going to decrease. And we have to correctly show it as stationery, which is an expense. Okay, dan die laaste een, the last one. You have credit purchases, for the Vries, wat per ongeluk in de Villiers se rekening, daar was 'n foutiewe plek in de Villiers se rekening. Okay, so what are we going to do here? Okay, soos julle kan sien, sê die memo dat daar geen invloed is nie, maar ek wil net vir julle wys eintlik presies wat dan nou sou gebeur het. Okay, so hulle is albei vir ons krediteure. So they are both creditors for us. If it's a company name, the Vries Limited, that limited shows that it's a company. So dan neem ons aan dis 'n krediteur. So what would have happened is here at the liabilities. Obviously, we had to increase because it's a credit purchase, dit was 'n krediet aankope. So our debt, ons skuld by the Vries Limited moes dan nou meerder geraak het. So we would have had it increase, our creditors control would have increased. And then what also would have happened is we actually posted it in the account of the Villiers. So then we would have just showed that the creditors had to decrease. And can you see that actually cancels each other out? Daai twee kanselleer eintlik mekaar uit. Die krediteure kontrole wat vermeerder, want jy moet mos nou eintlik aandui dat jy by die Vries
handelaars of de Vries beperk aangekoop het en nie by de Villiers handelaars is nie, met de Villiers so nou weer minder maak. So daai twee kanselleer eintlik mekaar uit. So daarom hoef ons nie dit dan te wys nie.